एक खाला गाड़ी का ये मत चला रहा बिच्चो नहीं ओ देखो वो तो दुकान दे ओए जाओ ओ देखो ये गाड़ी का ये मत चलाना नहीं मोटर तो बाद में दिला क्योंकि हेलमेट आना देखो रास्ता मत है तो उड़ाना बाद में देख रहा नहीं ओ उजातर मत है कैसे गाड़ी बिल्कुल सीधा नहीं पारे ना ब्रेक तो बोलो तुझे मारना ओ मत है बढ़िया रास्ता ओ देखो आखता ब्रेक मारे आखता दार ओला मत है कैसे यार इधर कोई लाभ नहीं की BS6 से गाड़ी चला लगाते ही काम देना ओ देखो अच्छा मोर मोबाइल में 1400 लगे तेरा नंबर कंप्लीट नंबर कुछ नहीं तो ये ना एक मास होइছে ওইটা বাল খাইয়া যদি গাড়ি চালাইতে পারো না তো এটা বাল খাইন কি এটা ও দেখো না না মা বেশ বেশ দূর আইছে বেশ বেমাবার খাইছে ওবা দেখো না রাস্তার কোনা তোমরা বোতলকে বর্তমান আতো খাই আচ্ছা ফারুক আমার কোসায় ও যে গুবুটান খাইছে মুতুটান খাইছে খাইয়া ও যে গাড়ি উঠান চালা ও যে গাড়ি মদ চালা ও দেখো না আমাতে বাড়ি রবা ও যে রাস্তা মাঝ যার কিলা রাস্তা মাঝ যার বিনা ফারুক ও যে রাস্তা মাঝ দিছে ও দে মদে রাস্তা মাঝ দিছে ও দে রাস্তা মাঝ সকাত নেই ও দেখো না তা নটঙ্গি ও ফেক কত খানো রাস্তা করে ডাইরেক্ট তো খান ও তো দোকান ফেক না লামাতে ঘুরে লিয়ে আইলো গাড়ি রে মত খাইছে না রাত পাসিছে হালা বালতি খাইছে না